akbra. Jadi tadi lagi bareng, habis itu ikut acara. Setelah itu langsung ke acara dari yayasan sih, suatu yayasan yang mendukung hari nasional ini ya, kanker internasional gitu ya. Jadi Kosi mau memberikan dukungan kepada anak-anak yang kena kanker, dan sekalian jalan bareng dengan pegangan tangan sama mereka di tempat kafe di Car Free Day. Ini berarti coach balik ke Indonesia tuh buat schedule khusus buat schedule yang kanker tadi, atau mungkin banyak, kalau boleh tahu apa sih agendanya kesini lagi sampai repot-repot sampai 다시 repot-repot. 돌아오신 이유가 사실 뭐 그런 이유 때문인지, 예를 들면 아까 전에 환자들 만나고 그랬잖아요. 이번에는 뭐 특별한 행사보다는 오늘 있었던 행사들, 그리고 사실은 우리 라자 아람이나 있는 친구들이 이렇게 큰 행사를 출전, 이거는 사실 생각 못 하고 있었고, 오늘 내일 이틀 정도 이렇게 다른 조그만 사소한 행사들이 있어서 그 행사에 사실 참석하려고. Memang ada beberapa acara, termasuk yang tadi, ikut cafe ini ya di situ. Dan juga memang jujur nggak kepikiran ya. Dari Raja Arab juga ada mengadakan live streaming, jadi setelah dengar dan pengen datang karena sudah bantu banyak sekali katanya. Dan ya, dan besok lusa pun masih ada acara kecil-kecil aja sih sebenarnya. Itu makanya datang lagi ke Indonesia. Coach, di kemarin pas dari Indo pulang ke Korea itu berapa lama ya? 2 minggu atau sebulan atau 얼마 되시죠? 한국 돌아가셨어요? pulang Korea itu berapa lama? 한 25일? 25 hari 25 hari di Korea. 25 hari Korea. 26일 날 돌아갔다가 20일 날 왔으니까. tanggal 26 Januari balik ke Korea dan balik lagi ke Indonesia itu tanggal 20 kan, 20 Februari. Jadi Dari kangen nggak sih dari Indonesia pas udah balik kemarin? Indonesia 좀 그리운 게 있었다는 날씨. Nasi. cuaca. Bukan nasi. weather. cuaca. Bukan nasi. Cuaca. Nasi ada juga di Korea. 코리아 마이너스 Kalau Ten. di Korea minus 10, minus 10. Oh, cuaca. Cuacanya iya Di sini lagi dingin, hangat gitu ya. hangat. Seperti itu. 체감 온도는 마이너스 20. Ya. Kalau yang kita ngerasa ya minus 20. Walaupun ya cuacanya minus 10, tapi yang 눈도 많이 오고 스노우. dan banyak juga yang salju kan. 나는 좀 따뜻한 거 좋아하거든. Persin sukanya yang hangat dan apa ya, sejuk lah paling. yang hangat bisa. Enggak yang 집에 있을 때도 에어컨 바람도 에어컨도 잘 트지 않는 사람인데. Di Indonesia pun Kosin nggak pernah pakai AC. Hampir nggak pernah. Oh. Interesting. This is very interesting. 그래서 날씨가 가장 그리웠다고. Jadi yang paling kangen ini sebenarnya cuaca sih, cuaca Indonesia. Cuaca. Kalau makanan Iya, kalau makanan yang paling dirindukan gitu kan. bukan kan ini paling top tier food. Iya, top tier foodnya. Top tier Indonesian food. Iya. Siri, 음식 정보. Number 1. 오, 넘버원. 시푸드 나시 요랭. Nasi goreng, seafood. Nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Oh. Oke. 뭐 혼자서 우리가 처음 왔을 때 자주 먹던 수업을 되는 Awal-awal datang ke Indonesia sering makan sup buntut. Sup 부ntut. 한국의 꼬리곰탕이랑 거의 똑같은. Di Korea hampir sama. Ada yang hampir sama makanannya. 거의 비슷해서. Ada yang 음식 hampir 거의 mirip. 비슷해서. Jadi cocok. 그다음에 또 자주 먹었던 거는 Sama 우리가 yang sering makan. 선수들하고 같이 Biasanya 사태. sama pemain. 예, Sape. Sate. 사태. 좋아. 그다음에 뭐 산발이? Sambal. Sambal. 야, Sambal. 산발. Dia suka pedas ya? 믹스에서. Enggak terlalu tapi sedikit bisa. Cepet-cepet gitu. Iya. Agak. Pas pertama kali coach kesini, ada gak sih perbedaan Budaya. culture yang susah di-adjust gitu? Shock culture. Iya, shock culture. Kayak bahasanya 컬처 쇼크. 좀 문화 충격. 충격 받았던 게 있으신 처음 오셨을 때. 처음 왔을 때 일단
사실은 내가 여기 인도네시아를 2015년도 3월달에 경기하기 위해서 왔었거든. 2015년. 2015년 Sebenarnya tahun 3월달 2015 Maret pernah datang ke Indonesia juga sebelumnya. Oh, oke. Liburan. 올림픽 예선전하러. Ada pertandingan 네. kualifikasi Olimpiade waktu itu. 그때 이제 개백가에서 Main di GBK. GBK. 경기를 했고 Tanding di situ. 그때 왔을 때 놀랬던 것은 Apa yang shock waktu itu? 차가 너무 많이 막혔다. Macet parah. Thank you so much. Appreciate it. That's the best answer. But it's true. But it's true. Thank you. Yeah. 너무 많이 막혔다. 그 다음에 Macet banget sama 이제 2019년도 2019 ya datang lagi. 12월 달에 이제 계약하기 위해서 왔을 때 Buat kontrak ya, kontrak tanda tangan ini ya. 그때보다 교통이 훨씬 좋아졌네. Tapi trafiknya mendingan daripada sebelumnya. Oke. Oke. 그리고 여기 가서 놀랬던 것은 사람들이 이렇게 편하게 걸어 다닐 수 있는 인도가 안 보이는 거. Dan nggak ada jalan trotoar orang. Oh ya. 예. Hi. Nggak kelihatan. That's good. 예. Halo. Nggak kelihatan. Thank you. 한국 같은 경우에는 이제 도로가 있으면 사람들이 편하게 걸을 수 있는 인도가 다 이렇게 편하게 있는. Kalau di Korea kan di mana-mana Kayak pasti ada trotoar. Iya, pernah ke Korea. Iya, beda banget jauh, Iya. beda banget, beda 근데 banget memang. 여기서는 Tapi kalau di sini 사람이 다닐 수 있는 길이 없어. nggak ada jalan buat orang. Ya, ada sebenarnya cuma Ada. buat motor. Pakai PKL biasanya di Bisa sini. tuh otoba이가 saja gitu. 예. 그래서 그게 가장 처음에 놀랐던 Ya 거. itu yang menjadi culture shock. Culture shock. Ya. Oke, oh iya iya iya. So, kalau untuk charity-nya sendiri ini yang tadi udah dibilang sih sebenarnya ada 2 items, which is salah satunya bola ya, bola sama apa lagi mas? Sama jersey. Sama jersey, jersey-nya dan barangnya pun udah ada sekarang, gitu ya. Dan ini langsung dari coach sendiri nih yang Tanda tangan tangan langsung nanti dari langsung di coach. sini nih. Iya. Wow. Jersey Cup saya sendiri. Terus nanti akan dimulai dilakukannya di mana tuh nanti itunya? Apa sih namanya? Auction ya, sorry. Auctionnya boleh di sini, nanti kita akan mulai coba mulai di sini. Nanti kalau memang misalkan waktunya nggak dapet, kita akan lakukan di sosial medianya kita. Oh, di STI Di Foundation. STI Foundation, staybola.foundation. Oke. Instagramnya staybola.foundation. Oke. 경매 얘기하는 거 같습니다. 경매에 대해서 얘기하는 거 같습니다. 어떻게 하는지 어디서 판매할 건지. 신기하다. 네. 신기해. Mau nanya Ini agak 5만 명 이상. pertama kali coach ngerasa kayak gini. Agak Iya ya, understandable. Hampir terkejut. hampir semua bintang tamu yang kesini kaget karena begini. kayak case itu 올 때마다 깜짝 놀랐네. Semuanya selalu bingung. Iya. Yang itu 좀 약하다 5만 5천 Yang itu 원. nggak usah. Oh, masih sedikit ya, 55.000 orang. Iya, 55. 더 들어와야지. Harusnya lebih banyak. 스마가. 별풍선을 누르세요. Kalau di sana kan memang ada apa namanya platformnya beda lagi, Iya. bukan YouTube. Oke. Di situ ya kasih kayak TikTok sih sama gift, Iya. kasih Oh. giftnya. 올라왔어. Lagi naik. 나 지금 저 체크하고 있을 거야. 계속. Lagi cek terus katanya berapa orang yang masuk sih. guys. Mau nanya buat coachin, kan ini bakal buat bibit-bibit sepak bola muda Indonesia ya kan? Mungkin dari coachingnya sendiri bakal ada program khusus. Aku penasaran sih program khususnya tuh gimana yang jadi pembeda sama SSB kan di Indonesia juga banyak. Kayak apa nih yang bakal yang dibedakan? 좀 감독님께서 지금 아카데미도 하고 계시고 다른 여기 솔직히 인도네시아에도 많은 아카데미 축구 팀들이 많이 있잖아요. 뭐 좀 다른 점이 있다고 하면 또 어떻게 좀 설명을 한번. 일단 뭐 다른 점보다는 뭐 다른 유소년 클럽들도 아카데미도 다들 잘 하고 있고 사실 어린 친구들은 이제 뭐 정신적이나 육체적으로 좀 건강하게 자기가 하고 싶은 행동들을 하면서 컸으면 좋겠다는 게 사실은 아카데미의 취지라고 보면 되겠지. Jadi memang akademi Indonesia kan memang udah banyak dan berjalan baik juga.
dan coaching juga yang mau menambah aja akademi-akademi ya, biar anak-anak muda memang sangat-sangat dibutuhkan untuk bermain bola itu ya, secara psikolog juga dan secara jasmani memang harus sehat, dan apa yang mereka mau lakukan harus lakukan, dibiarkan gitu maksudnya, biar mereka semakin kreatif gitu. 어릴 때는 이제 Kalau pas masih muda, 누가 뭘 잘하는지 잘 모른다는 거지. jadi kita nggak tahu siapa yang bisa jadi pemain jago gitu nantinya. Oke. 이 사람이 축구를 잘하는지, Ya, apakah dia bisa jago main 이 bola 사람이 gitu, 테니스를 atau 잘하는지, memang jagonya ke tenis, 뭐, 이 사람이 수영을 atau 잘하는지. jagonya ke berenang. 어릴 때는 누가 뭘 잘하는지 잘 모른다는 거지. kita nggak ada yang bisa menilai dia nanti jagonya apa gitu. 그렇지만 이제 좋아하는 축구 아카데미라도 라는 것을 축구를 하면서도 자기가 앞으로 뭘 할 것에 대해서 이제 표현을 할 수 있다는 거지. Jadi maksudnya bisa berekspresi melalui akademi-akademi, maksudnya mereka bisa coba bermain dan bisa mengetahui kemampuan mereka di mana gitu sebenarnya. 그러면서 이제 우리 아카데미 같은 경우에는 이 선수는 취미로 아카데미 나와서 이제 자기가 즐겁게 놀 수 있는 것을 만들어주고. Ada mungkin kita bisa bikin salah satunya itu ya membuat mereka jadi hobi. 반대로 얘는 자질이 보이니까 이제 선수반으로 육성을 해서 이제 인도네시아 축구에 이제 어릴 때부터 키워내는 제목감을 만들어낼 수 있는 그런 또 Jadi 시스템을 mungkin bagi 끌고 갈 수 dua ya, 있는 거고. ada kelas hobi. Jadi dari kelas hobi mungkin ada yang kelihatan potensial itu ya diambil dan dimasukkan ya ke dalam kelasnya yang lebih profesional gitu. Jadi lebih fokus ya ke skillnya bagaimana dia ditingkatkan gitu. 어떻게 보면 모든 사람이 다 축구 선수는 될 수 없잖아. Memang nggak bisa semua orang yang bermain bola kan nggak bisa jadi pemain profesional gitu. Belum tentu. 아카데미 했다고 해서 또 축구로서 성공할 수 있다는 보장도 없는 거고. Ya belum, nggak ada yang bisa jaminkan maksudnya dia bisa menjadi pemain profesional gitu walaupun main di akademi. 어떻게 보면 집에서 어린 나이에 게임 위주로 자기가 있는 거랑 친구들과 어울리면서 교육을 생각하면서 같이 뛰놀면 성장 발육에도 훨씬 더 이쪽이 좋기 때문에. Jadi dengan peraturan yang ada mereka bisa bermain bola itu kan memang lebih bisa menjadi lebih profesional gitu daripada orang biasa-biasa main sama teman-teman aja gitu kan. Pasti. 뭐 사실 아카데미는 큰 그림보다는 Ya, 어릴 때 기본적인 것만 자꾸 이렇게 만들어주면 선수들이 생각이나 자기가 소질 있는 선수들은 그쪽으로 발전할 수 있게끔 기본을 잡아준다. jadi artinya kita membuka jalannya dia aja, bukan kita yang mengarahkan dia menjadi pemain profesional, tetapi mengarahkannya mereka itu ya biar mereka belajar hal-hal dasar aja di dalam sepak bola. Itu aja sih. Menurut coach, bekal apa yang mesti dimiliki seseorang buat jadi pemain profesional? Kayak apa yang paling penting nih kalau misalnya pengen jadi pemain profesional? Soalnya kan banyak yang main bola doang kan, semua orang banyak yang main bola, skill juga banyak yang berskill. Tapi apa sih yang bedain pemain profesional apa enggak gitu? 그러니까 뭐 축구도 잘하는 사람도 많고 사실 하는 사람도 많고 그 중에서 뭐 어떤 걸 가장 중요시 보는지 이 사람이 축구 선수가 되기 전에. 나는 우리 선수들 한국에서 있을 때부터 항상 하는 얘기지만 인성. 사람이 이제 뭐 자기가 특출나게 잘한 것도 있겠지만 가장적인 사람으로서 인간으로서 기본적인 예의를 지키면서 인성 교육이 돼야 된다고. Paling penting pendidikan karakter individu sih sebenarnya. Menurut coach ini sebelum jadi pemain bola itu yang paling penting coach lihat. Dengan 270 juta ini menghayal aja ya, dengan 270 juta rakyat Indonesia mungkin lebih, seberapa yakin coach bisa menemukan ini anak emas nih kasarnya, yang benar-benar jago banget gitu, dan kenapa Indonesia? Berapa persen atau Berapa persen keyakinan coach gitu? Seberapa yakin sih coach menemukan bibit? 그러니까 지금 보면 거의 뭐 인도네시아 인구가 지금 6, 7천 정도 되잖아요. 그 정도 되는데 몇 퍼센트 확신하시는지 이런 아카데미를 통해서 좋은 선수를 발굴할 수 있을 거라고 몇 퍼센트 정도 확신을 하시는지 궁금해요. 사실 5%만 발굴해내도 엄청나게 성공한다고 볼 수 있죠. Kalau coach sih yakin 5% aja, kita sebut 5% aja itu aja udah luar biasa sih. Kan 5%
dari 270 juta mungkin. Jadi, ya Make sense. sangat banyak. 뭐 어떻게 보면 아카데미 하지만 내 혼자 아카데미 하는 것도 아니고 아마 인도네시아에서 수만 개, 수백 개의 아카데미가 있으니까 그쪽에서 한두 명만 나와도 인도네시아 축구는 앞으로 계속 탄탄하게 뿌리가 이제 내려질 거라는 거죠. Jadi bukan cuma Sinteyong Akademi aja kan, tapi akademi kan banyak sekali. Mungkin bisa dibilang ribuan sampai puluhan ribuan gitu ya. Dari setiap akademi 1-2 orang aja yang muncul, seperti yang tadi bilang bibitnya yang emas itu, ya mungkin bisa maju lebih jauh lagi daripada sekarang sih. Oke. Kalau balik lagi ke ini, ke mungkin pergerakan dari ST Foundation sama teman-teman ini, penasaran aja sih faktor yang mendorong Coach Shin buat balik lagi ke Indo terus buat fondasi kayak gini, apa sih yang Kenapa mendorong Indonesia? Kenapa Indonesia? Kenapa mau ngebantu kita lagi? 신태영 파운데이션의 목적 그리고 감독님께서 왜 굳이 인도네시아를 선택하셨는지에 대해서 좀 궁금하다고 합니다. 사실 이제 인도네시아는 내가 5년 동안 있으면서 이제 보고 느낀 게 이제 많다 보니까 사실은 펀데이션을 만들 수밖에 없는 상황이 생긴 거예요. Kosin tinggal di sini kan udah hampir 5 tahun, jadi apa yang Kosin rasakan selama tinggal di Indonesia, jadi maka dari itu ya Kosin membangun 신태영 파운데이션. 어떻게 보면 우리가 나는 자카르타에서 계속 살고 있었지만 Dan memang Kosin tinggal di Jakarta terus selama ini. 뭐 우리가 전주훈련이나 경기하러 반둥이나 Tapi kita training camp atau enggak kita 수라바야 nonton 뭐 이게 리가, 이제 딴데 반둥, 이쪽은 다 수라바야. 그래도 도시가 좀 큰 도시지. dan itu kan kota-kota besar ya, 이런 도시를 가기 위해서 우리가 솔로 뭐 이런 데 가다 보면 dan ya termasuk Solo juga. 힘든 동네가 많이 보였다는 거야. Dan memang di situ aja udah kelihatan kota-kota yang apa ya, kelihatan susah secara ekonomi gitu maksudnya. Oke. Dari mungkin lihat jalanan mungkin dari jalanan. 자카르타도 내가 살고 있는 동네는 되게 진짜 어느 도시보다도 뛰어나다라고 생각하고 있지만 Kalau daerah Jakarta khususnya tempat tinggalnya Coach kan memang dekat-dekat situ memang lumayan mewah dan ramai juga gitu. Daripada kota lain lebih bagus malah gitu. 그 지역만 벗어나면 Tapi di luar itu 빈부의 격차가 너무 크다는 거야. saya sangat jauh beda gitu maksudnya berapa. jenjangnya ya. Ya jenjangnya sangat jauh ya gitu. 근데 보면 축구를 좋아하는 사람들이 너무 많고 Tapi banyak sekali yang suka bola. 그러면서 경기장에 가면 모든 팬들이 나의 이름도 불러주고 Dan apalagi kalau ke stadium disorak-sorakin nama Sinteyong. Ya. 경기장 안에 못 들어온 사람들도 경기 끝나고 밖에서 보면 경기장 안에 못 들어온 사람들도 어마어마하게 Masyarakat 남아 yang 있고 tidak bisa masuk ke lapangan atau stadion pun mereka sorak-sorakin. Ya. Maksudnya segitu banyak fans gitu. Ya. 이렇게 축구를 좋아하는 나라에서 Negara yang begitu sayang, begitu cinta sama sepak bola. 왜 이제까지 우리가 성적을 못 냈을까? Kenapa sih nggak bisa berprestasi gitu? 왜 축구가 발전을 못했을까? Kenapa Indonesia sepak bola Indonesia nggak maju gitu? 국민적 호응이나 열기나 이런 건 너무너무 좋은데 Kalau respon sama apa ya, fanatiknya sepak bola Indonesia memang luar biasa dan bagus gitu buat sepak bola, kemajuan sepak bola. 진짜 이 정도 인기면 피파 랭킹 50위 안에는 항상 들어가서 우리가 지내 있어야 된다. Kalau 축구 열기만 보면 Kalau lihat cuma suasana sepak bola yang luar biasa ini aja, kita mungkin bisa sebut FIFA ranking kita harusnya di dalam 50 FIFA ranking. Wow. harusnya. 근데 처음 왔을 때 피파 랭킹 170인데도 불구하고 Tapi pertama kali Coach datang waktu itu FIFA rankingnya 170-an, tetapi 관중들은 어마어마한 열기가 tetap 넘치나. ya fans banyak sekali dan luar biasa dukungan. 어디 가든 사람들이 축구를 하고 있고. Dan kemanapun ada yang bermain bola pasti. 그래서 내가 여기서 뭔가 할 수 있는 게 무엇이 있을까? Dan Coach ya pikir-pikir apa yang Coach bisa lakukan sebenarnya untuk Indonesia gitu. 그래서 재단을 하나 만들어서 Jadi akhirnya Coach ambil keputusan membangun Sinteyong 좀- Foundation. 힘든 친구들한테 Jadi kepada yang orang-orang yang mungkin susah untuk bermain bola, 바우처를 지급해주면서 kita dengan memberikan voucher Oke. kepada mereka 운동을 할 수 있게끔 biar 만들어줘야 bisa 되겠다. bermain di lingkungan yang baik. 뭐
거기서 진짜 한두 명만 좋은 선수가 나오더라도 dari situ mungkin 1-2 pemain aja yang jadi pemain profesional yang baik. 엄청난 성공을 할 수 있다. Bisa dibilang kesuksesan yang luar biasa sih. 그렇지만 사실은 처음에는 축구 가지고 내가 재단을 해서 좋은 선수들을 만들어 줘야 되겠다는 생각을 하고 있었지만 Memang pertama memang mikirnya begitu dengan Sintayong Foundation kita cari aja bibit-bibit yang emas itu. 시간이 지날수록 보면 어린 친구들이 왜 우리 인도네시아 축구가 후반전 체력이 약하고 신체적인 조건이 약할까 하는 것을 많이 고민을 했었고 Dan di dalam itu pun coachnya memang sering pikirkan kenapa ya pemain Indonesia selalu di babak kedua itu fisiknya menurun cepat. 그러다 보니까 먹는 것부터 잘 챙겨 먹여야 되겠다. Harus dikasih makan yang baik dulu. nutrisi pertama. berarti. 그래서 재단에서도 Dari Sintayong Foundation. 앞으로 만약에 우리가 후원금이나 재단이 좀 더 안정적으로 된다면 Kalau menjadi stabil secara 좀 먹고 지내기 힘든 financial, 친구들한테 프로틴이나 mungkin bisa berikan 사실은 protein kepada 밥차나 orang-orang 이런 yang masih 것을 susah 좀 더 untuk beli 잘 지원해야 되겠다. atau apapun dalam bentuk makanan mungkin bisa diberikan juga kepada mereka pastinya. 그리고 이 재단을 하다가 이제 하려고 이제 준비했고 그리고 이제 한국에 들어가서 이걸 얘기를 하다 보니 한국에서 또 IT 하시는 분이 인도네시아에서 적극적으로 도와주겠다고 해서 지금 프로그램을 하나 만든 게 있어요. 구글에다가 아마 다음 주 안에는 그 구글에 등록할 거예요. Dan memang banyak yang tahu juga dari Korea. Jadi setelah coaching balik ke Korea ada perusahaan IT yang ingin mendukung program ini. Jadi akhirnya mereka bikin program dan mereka kerja sama Google dan minggu depan akan bisa dipakai langsung untuk cari donasi lagi. 우리 일반 국민들은 자기 돈 들어가시는 자기한테도 적립금이 떨어지니까 영상 광고만 봐주면 Jadi 힘든 친구들한테 도와줄 수 있고 siapapun yang lihat atau nonton iklan aja itu yang nonton pun dapat poin dan bisa membantu orang-orang yang berkesusahan itu. 아무튼 뭐 엄청난 좋은 프로그램을 개발해서 아마 우리 힘든 친구들 같이 한번 나중에 같이 더불어서 할 수 있게끔 내가 부탁을 할 거니까. Jadi dengan mengembangkan program seperti itu, mungkin coachnya juga akan minta tolong juga mungkin kepada kawan-kawan di sini pastinya. 그런 진짜 우리 인도네시아에 좀 힘든 친구들한테는 엄청난 도움이 될 거라고 난 믿고 있어. 전체 다 이걸로 하는 걸로. 야, Silakan. Ya, terima kasih. 땡큐, terima kasih ya. Thank you to all of you. 감사합니다. Kamsahamnida. Merah simbolis dulu. Ini simbolis ya guys. Oke. Oke. 감사합니다. Kamsahamnida. Taruh dulu aja. Oke. Nah, untuk ini gimana nih Mas? Yang untuk auction yang mau di ya di Tanda tangan itu di belakang. gue. 아, 예스. Dibuka. Open deh. Ada itunya. 이게 심하게 늘어나기 때문에 심하게 잡아당기는.